Binila hubungi uniduhi. Ugimbo wasura lau waturi hanile wagume serbai fiweyu wento. Enilidage sun waturi hanile lagumu waturi hanile abalidage aturi hanile baruti mahali bay saragudam. Neringu bay baruti mahali la saragudam lugundu nihal luru ambay farenti lani aturi hanile. Lubarage wawanserum begitina hulu gawara bela hadaru nuhani sandu burutu tida sagandi ligara da apostol San Pablo lu Timoteo o dimre hanya lubugri la falaruni wa abarufu da hani le harumati le richati lumale waragwati ni harufu da hani le wasubudiru bay kaisi harufu da hani le nyimbu bay lumage wabure me Jesu Kristo ida lubaiti laburu apostol San Pablo tida sagandi libru to da capitolo aba versicolo 13 larinhirelu migira bay luwire rufuda hani harumati le nichugu baybun abagari daba lauba finye luagu Kristo arufu deina inseni le vibihi bay lumage Jesu Kristo versicolo 14 la lubafu sifri sandu le wadam bay gaunigi bay arufu da hani le lichugu bay waburme labu bariyaha rara magwama Lida laburu dunu apostol San Pablo garada tolu Timoteu. Laburu hanyolu kaisiaba garada to laburu dubolu lisani. Asamina haina labihi bala ugirile dugdagu lida wadagi manu le resibi lalbe lumage aburme. Gama lumon aba nariengun siantilan wadugun aba wadagi manun. Ahi muara dagu wabay lumali samina grigele ishubali wadagi manu won. La duga hafu na frinder wa duga wadagi manu kailau bay lagundara labure me wadagi manu. Na duga rigunye wadagi manu. Mamau labure me bay. Wagia kaisi lubuingu bungiu wawa diwa lugayara bay la we serviduni. Arienga tinageti eni kipu numutile. Lunti wadunde honiwa. Lunti la rufu dunwa won ida lubala wadugni wadagi manu leumbe waguwaru walu wadugni. Niduhanyu kati maestru werigu tima bay eni chutima bay au ahi mamal bay wabureme. Ligali chugu bali sifiri sandu won lu labuguru badi wala lida suhinarini. Rulige ubafu tuligiri si. Abalanu wadiru wugirinya kaisi wurinya. Ru bafu hon lugawara bay la layusruninya lun tabinirunwa liligilisin lu tabinirunwa luba. Eni lulubaru gobe la wadagi manu la waba lubuidu atwadi. Ida lubaiti laburu apostol San Pablo. La renhere lu Timoteo migira bailuire rufuda hanin harumatile nichugu baibun. Mama walo hanya wa frinderu lubugiri apostol San Pablo. Gamalumo le frende wa mali bailubugiri apostol San Pablo. Aba la wugiri le anuwadira lubai bungiu luladugu wadagi manulun. Ariha baile. Lubarege Pablo lan Saulo me halirbe. Eni dariwo muti wugiri le baitida libru to aduga. Kaisi aba meha wugiri le aturi habai labuge ladunde ha Gamaliel aba hadage hinyu agay maestrugu lidani wago. Frende iti wugiri le saragu kate. Tubugiri na lereru bungio. Eni aba meha wugiri he meidi tilau bungio kay laringu ni won lida lani testimonio. Eni aiba halumutu ligilisi. Eni lagana go leiba hanu ligilisi ida duga capitolo nefu aba la durangu luma wabure me Jesu Kristo. Ida capitolo lira aba wadairu aba onwe buura gale hanarimeti. Ida wali halu bugiri le ngen aba laguwaru bungi ulun kame basigirana kame baiba hana. Aba lalugudini katabusana bureme laringalun. Awle Jesu Kristo le baiba habai. Grige ha baiba habanya mama hage baiba habanya. Grige ha fara banya banya ha barubanya banya daruwa. Mama hagia badaru banya. Au baiba habai. Au badaru bai. Mama grige ha balo habanya bararamun. Au balo habai bararamun. Kabala lereder wugirile marihi gabala rengulu beluba audugun. Eninyei larin oguba bu kabala baduga. Lumaga nyengia lagume seraba darado. Luma apostol San Pablo.
Inga balasigro ni ugrile da hagana gua fintinha, yenge aba lidi ilageiro. Aba le serividun lua bureme lau lulili. Aniha furendira, aniha lidi hoa, lida isei luieri bagari lebaga luba ila bagay dunin, eni aba veio, aba le rengu sifri sandu tuligilisi, fara imbay Pablo nu labu Bernabé lua dagimanu, le umbay nanua direnya. Aba lanua direnia bungi ugirinya ha, lugawara bayla hadagni wadagi manulani na hanugnu lereru bungiu. Abugura lumute sifri sandu, dari lu haburu shagunin frasuligia la ugano iseiti, la ugano buiti, la bangelio. Abale chiluru sansigo lido habagari grigi hagi, eni leibuguni waguligea la durangu luma Timoteo. Halagubri gubanya Timoteo, aba grigi ha fingentia. To lugu chubon, aba wurito afingentu. To lagutu aba wuri to derigda tita finge luagu bungi ukaisilida wabure me Jesu Kristo. Eneriha lumuti wugirile kaisi aba wugirile sarivi habuti ida larui habure me eni lega wara bela ransirunu aluga wara bela abuti la anturagiri guligilisi. Aba la nugani lumo gwa lagana goluaya sun eni aba la rufudaha saragu kateilun. Eni lubugiri a rufudahani le lichu bailun laburu haya. Ichigay na dugdagwa, migira bay luwire rufudahani, harumatile ni chubaybun. Ka rufudahani labihibe apostol San Pablo, lumage wabure me Jesu Kristo. Ka rufudahani lasigra gdube apostol San Pablo lu Timoteo. Nibirigu, mama amo rufudahanin, luidiga rufudahani lubugri wabure me Jesu Kristo eni lubugri labagari dunwa ibagari, lida fieni, lida wabure me Jesu Kristo. Narihe wontu gurabuga, siyanti la wafalahani wabure me Jesu Kristo, eni wasigira abagay da kimemeha wabagay dun. Lugundu ubafu banghelio, sansi lumuti banghelio habagay grigia, sansi lumuti ligabri samino, sansi lumuti ligabri larihini wasunkate. Buingu da lumutu lira wanigi la ugundani. Adugatilu warihini bagari lau ya amulu wiyari agu. Arufudahani le wabihibay, arufudahani le adidiha badiwa, abaluwire rufudahani le adugbay luwa sansiragun, abaluwire rufudahani le ideragu badiwa luwa barwa gobadiwalan. Abanarihini aguwaruni le ladugbay apostol San Pablo lulisani, kaysi aba aguwaruni le ladugbay wabureme tuliligilisin. Layanohe Pablo lu Timoteo, pero layanohe bungi tu ligilisi. Ligilisi saragdaba. Saraba. Migira bay luwire rufudahani harumati le lichubay wabure mebun. Abagari daba lawa fini luagu Kristo. Arufudayne gagamba di lubungio. Arufudayne inse ni le wabihibay. Lugundo ni halimbay arufudahani le. Sansigwa. Wagemeha bari grigia mabay tieni buin lau misien habuni agwale hinsi habu hadiwa. Romana capítulo 2, versículo 5. Lugundo de degda lali wabureme linsien habu wada. Buingda lumutu wabureme lau linsien habu. Arihuati wadagien isari wala grigia. La dega sifiri sandu le lichubay won. Sifiri sandu le tamparu baliwa, abalagano unu awada. Eni segun la rufudaha wabureme. Sifiri sandu le aubay wabunsha. Ligia adugbay lu warihiniwa lau amu lu wiyari ariwase. Aba warihiniwa kay grigi hahinsi habutinya. Lugundu ligia abalida gelimbay sifiri sandu. Afinyanin. Arufuda wamuti wafinye lu agubungyu lau lu wiyari bagari le wabagay dubay. Lerenhe Pablo lu Timoteo, abagari daba li da fieni luagu Cristo. Loguati tabagay duligilisi li da fieni luagu Cristo. Mama nakuti hanyinta finye ligilisi luagu Cristo. Makuti hanuti wa finye luagu Cristo. Besafu adage a finye tuwa luagu Cristo. Kama lumoniri briaba dimure wa yusurun, la finye runu wa luagu Cristo, mama ligememe la finye runu wa lu Cristo. La duga la finyeruno lu Kristo mini lan vicha guongwa luwabagay du lu Kristo. Luwabagay du uwaragwa lumalisamina. Luwabagay du uwaragwa lumaluwiri ibagari.
le li abibeishiga. Rutu Pablo dugdagwo li da waya sule bay tuligili si lugawara bay lantarg dagu tungua. Luagu wabureme. E nilu niha balanti dere buguligilisi. La bagay dunua li da finyani. E nila bagay dunua li da afinyanin. Ariha gda lumutua kay sigrigi ha hinsi habutinya. Ligibo gusago lebay. Ariha gda lumutua kay sigrigia ha buntinya lawe menigini. Ariha gda lumutua kay sigrigia ha derigu butinya. Eni ha migira guagadu tinha hongwa lulabalaba dubanyala frume guargu garabali le afruti. Lida versículo 14 la lubafu sifri sandu le wadambe. Gauni gi bayarufudahani le lichibu wabureme labu bariyahan. Ligilisi ruhali wabureme rufudahani labu bariyahan. Alidi hatia rulali wabureme arufudahani le labu wariyahan. Ay marihi habagi lilubayitera ora lilugunfarandabani. Ay oniri hatia lubay wagia ka oniri habay. Lelaringo be Pablo lo Timoteo goni gibay arufudahani le ruwali bay labu bariyahan. Mama furume gwarga rufudahanin. Gibet ya maistrugu gibet luwere rufudahanin. Lewagu bay hafula woni giragu ungwa. Ladaga gibeti arufudahouti. Gibe brituligilisi, gibe tuwani denominacion. Eni muwara guti waburilida le warufu dahabe dameme. Adimre hati walagu tisui niligilisi. Lubugiri dasi le lichube wabureme Jesu Kristu lutagufliru lao. Eni abalida ge arufu dahani le lichube won. Magufliru tubailan ligilisi tidasin tabu gwarug. Mosugun farando mani kala tisui nibe ligilisi. Ligilisi mini la biama o hoge biama. Enigun farando wa muti lidanyi la uwara ni ere. Gamalumo na bataganono ligilisi ligibogu isla. Kawugiri lauli samina. Kawugiri abunagwa kelichu nilaritagulun. Asigragwa wamagwa logu wadagimanu. Aringi na wagela habuidu agayban. Ainire ilwailani bungi usifiri bida. Aniregia nida. Ahinire lubailani bungi usifiri lida Juan, aniregia lida Marcos. Ahinire lubailani bungi usifiri tida Dalila, aniregia tida Marta. Ini sungrigia ha tila na aba ligilisi. Mebere seguga, ahinfani ladu o lubai rotu lutani na waligilisin. Badisei wadi walida aba meme badisei. Afinto logo aba meme bungiu. Afinha tua abargunhela owe wawag wabureme Jesu Kristo. Liranhanyo aba meme ugu chili wagia. Niduhanyo hali anyinti menegigo. Lunti wondaru lu wagufliru laudasi lebe. Gamaluwan sudiniti lugun faranda wamani. Niha arufudahani le. Sudini lige lugun faranda wamani dasi le recibi wamalibe. Recibi hadiwa aba ugano. E niluti wonigiru ne ugano, kawogu hafulube wonigiru ne ugano. Lugundun, gibeti wayasu masigre gudu wa mutila ugano kailube. E niladunati wasigre guduni ugano kailube. Ligela ringu bay Pablo luwugirile, ruhali wabureme, aba rufudahani, labu bariyaha, le hafu bay bonigiru nin. Hafulu bay lonigiru ni gawara lamaga lasigre guduni, itere kailiao bay le resibirei. Li sudini bay le la daga sansi la ubo. Veyule wabagari Dubai mitrati ke veyule la bagari Dubai Pablo. Ke veyule la bagari Dubai Jesu Cristo. Ke veyule la bagari Dubai ligeme Timoteo. A sansi ragui na liendan. Pero masansi ruti ugano. Lugundu ugano le o arufudahani le la sansi ragubay habagari grigia. Gabafu tilu la sansi raguni habagari grigia urinuga. Gabafu ligelu la sansi raguni habagari grigia ugunye. Gabafu ligelu la sansiraguni habagari girige haruga. Niduhinyo adugana baligidahani. Kafuna sali lo guabe warihini ubafule lida habagari hafinya banyogunya veyo. Kalebu bay lo guala warihi sansigo lida habagari ha resibi hamali be ugano. Mafunasa ni hawa trobuli bay. Mamafunasa la dugale machilula ugano le won o arufuda honi le won kila ube hafula la children.
Ligilisu dinibay kalabawada ge kaisi lirahan yu wabureme. Kaisi tila na ligilisi lung woni giruni arufudahani le shugubay won. Ahi aduga lubali arufudahani le wadagi manu. Sansigwe le hafu bay la duga lida wabagari la duga bay gali da habagari yam. Hafu nafiru ni la duga bay lali da habagari yamu ka duga lali dani bagay. Gama luma businti na nichuguni wasamina ha luagule. Mama nalo hanya lurugu wakuti agu wongwa lubugri idale la wadugni kate. Ahi woni giru nye lubay uganu le resibi wa malibe. Arufudahani le resibi wa malibe. Enilu wasigra gdubay la laulubuidun. Ahi resibi wa balin laulidayarun. Segun warumani legada balin. Hafu wakipurunin. Ahi aduga lubalin. Wadagi manule speki lubay wabure me la dugubay la wada. Hafu wakipurunin. Hafu woni girunin. Eni gadasi tu luwasigra gduni hon amu. La duga ni hawa fisru tebay kay sitila na ligilisi. Wala dolubay tibungyo. Ruhali dasi won. Eni hafu wichag wongwa luwagufuliru ni dasi lebay. Abasagandi saminul, le nabuseru bay lugawara bay la furangudu won. Lida Mateo capítulo 16, versículo 18. Aniraba samina nabuseru luwaga habudulun. Abalayar fa duwabure me Jesu Cristo abalayano haholani disiplo. Eni abaladimure haluma apostol Pedro veyu ligia. Aringayna. Arihabumuti sa debule. Manime tilufurangu larufudunwa kala laringu be wabure me Jesu Cristo lida pasahe lewon. Abahasamina ha saragu grigia ladimure hanyela wabure me Jesu Cristo lu Pedro. Pedro minila baliragwa dubo. Ida lubati babunu aba ligilisi o aba muna ligibogwa baliragwa dubo. Masu initilira. Ida bailaringu wabure me Jesu Cristo dubo. Frumi auge mararamu lubailan mafiu gati. Tuwadigi mariligilisi. Abalarufudu luogon en abalaringun. Eni ligibogwa dubo le. Nararamagudon. Niligilisin. Mamalaringo niyan, lanilan Juan, lanila Pedro, lanila Eduardo, lanila Fernando, lanila Lucas, abalaringon, niligibo gubadibule nararamagidon niligilisin. Asaya hati nila di, wala do wabure meluwe sariwiduni. Abuti, tragir gulgilisi, afala hatiya sungubay wagiya. Eniluti gunfaranda wamani, kala wafula subay turagir guluba wabureme. Lisuini wafula sun turagir guluba wabureme mama luwa pantahan. Sino la duga abala gagundara dila wabureme laulichuni ugunda niligiyavon luwe seivi dubailan. Eniluti gagundara dibaila wuguri kaisi wuri logu la dugune wabureme luga farang hama lida larang sehan. Luti warihi nilira law saragui gundani. Luti wagaha budulun law abasamina le harumati. Lunti woni giragu wongwa lo ipanta. Lunti woni giragu wongwa lo wabru halido igado. Luti woni giragu wongwa lo wadugni kate. Mama kaili samina wabureme. Ligili sibirito warihi bogunye veyu. Logu tutida gentogenege lumutu Jesu Cristo. Enililigilisin ligelaringo bay ligibo guba debule nararamagdaw nuba kalaringo bay nyembun ligiba lararamagdaw luba mamabuguya sunwagiya nadagi may tiwa pero wabure me bararamagdaw luba so liligilisin mamaliligilisin abawadage kamalumon logo tu genege lanu Kristo no tu menege buri lumuto enigenege lumutu asaya hati le gamani hebeitao lenege Eduardo ligilisi lenege Marcos ligilisi, lenege Oscar ligilisi. Winege brikaba wadage, wagele asaya habay ligilisi to. Madadagaragido lumuti busalira? Mama bani, mama biligilisin, mama niligilisin. Liligilisi wabureme. Hafu wafalahani, larufudahan. Ay wafalaha larufudahan. Ay wasigragida dimurele, waha wa araramagdaw ligilisi to. Ligibogu arufudahani harumati. Uwaragwati ni richati lelani wabure me Jesu Cristo ni duhenyu matrobli badiwa. Kalarehe apostol San Pablo tida legara da hon Korintuna. Abari gunya idere bugu.
Jesu Kristo lira. E niligibo guidere bugule warara magde sunle libericate. Lunti gunfaranda wamani mama la wasamina ni lisamina ubo. Mama la wasamina ni hasamina wabutigu turagirigu ligilisi o hatichigu gebanya ligilisi. Ni duhenyo ahe lelube hasamina bay, ahe lelube harufu dahabay. Ura guati lumalarufu daha wabure me Jesu Kristo. Eni ahe lelube harufu dahabay. Hafurinderu lumage wabure me Jesu Kristo. So wabaro guwa malaulira. Minila ligilisi lato away dena tuba bogu diloi buidu bay la tatwadi. Eni ababo ligilisi to hanei meti tawanseru lida tabagay dulu wabure me lida ladugunu wa sunlu uyeri katay buiti. Gaguday gibo ligilisi tuguya luager god. Eni gariye wa sebay lira. Wabihiba weriguni luagulira ligibuge wabure me. Abayeti laburo han Pablo ti da frumetu ligara da capitolo 6. La renhere lu Timoteo li da versicolo urwa lumau seng. Ahe arufu da haba grigi kate maricheti. Animuara ti luma laruma arufu da hanile lani wabure me Jesu Kristo. Ariha bay kabala waduga. Hafu warihini grigi le kaisi aba grigia le kontra ti inarani. Hafu warihini grigi ha kaisi grigi ha nadagi me banya hawa guaruga. Idabaga nariengun genege tumutu wala ligili siburito wasaya habon sigulwe genege tani Kristo la dugaransi wa mau ligilisi luagu wasaisi luagu ligabri wasamina aranse buri wamaru ligilisi to wasamina haina logu buiti lumabiniru ni leluwe wabihi bailan numadago ahawarara magdo ligilisi lau samina le mengu badina buwiba bailali dibun buidu baili dibun balubahaba Kamalumo aduga tinabuga balgu dahanin. Nagu igwag dayaw. Madadagara gudu lumuti busalira. Ida barihi aba ligilisi. To genege balu aba sayahati o aba sayahatu. To aweri duboy lida ladugunu wa saragu kate buiti to agu wa sayahati o logu wa sayahati. Siguloy logu wa bureme? Anire aba kate. Aba hawaina mudugurige hanyimbanya. Ida lesari viduno wa bureme. Aba hafurinderu abagay da lubungi. Eni abahawaina mudugrigi hali da seri vidunin. Ibini seribi hamani habuti gulau lubuidun. Pero saminatina damelalachiluru dan masianti wagambu baila umalalile cielo. Abiha bali bafairu waha ubawagu. Pero renga tulereru bungi sungu bay wabeluru batan. Hesefuru balang grige lugundu mama loguleha digbay grige hesefura. Vesefuru ba. Pero gudeme buribadiwa, lugundu agubra hawa mali, la foyerua hawa wadigmari, ligiba gusago lebe. Lige hafu luboy wonigiruni ligabri wadugni kate. Arufu da hanile wabihibay, luti wonigirunin. Eni ahenire luboy aban grigi arufu daha, de luboy wadugnin mishigawa ma arigailun. Gamaluma haituraga irgunyandu wa luboy ligilisi, lunte begun farando wa manile. Idara golumuti warufu da hanile agufulira luma bungiu. Ni alasura glebay labagari dunua ibagari lida fieni logu wabure me Jesu Kristo. Gawala habagari du grigia. Uwere gunyuluma fieni. Pero labagari dunua uwere gunyuluma fieni minila idara golania arufu da hanile hagambu bay o le resibi hamali bay lu hagufuliru bala luma bungiu. Ahay midira gulubali warufu da hanile lu hagufuliru luma bungiu. Muara guti arufu da hanile. Eni hafu wa shagaruni. La versikulo gadra renga tiwon hafu la warihini grigele o grige ha kaisi grige ha barugo ti ungwa kaisi grige ha pantatinya. Eni ha ibide ti ni katahon. Pero aba buri warihini grige gayegu wao. Grige buri hawa subudiru banya eni ha warihi banya kaisi wabutigo. Apanta ha logu katele hadugbe. Arenga niha igabri leida bay tadugay waligilisi wani denominacion kate eni aba warara muligi bogani mafriduti wenyengia kalebu bay hadugni itara kalasion bay la sansironi luti wasigiru arihanya grige ha kaisi wabutigu luti warihini kaisi grige ha samina robanya hawo gwarug kaisi grige ha alo habanya lugawara bay la lawairi dun haruwe ha ligibogu sagole eni mamalu la wairidu la ruwe ha wabureme. Grige hara halu haya la shawagu haruwe ha, ligibogu bo. Eni mama la shawagu la ruwe ha wabureme. Mama la wanseru la ruwe ha wabureme. Luti woni giru agu ongwa.
loi lira, hawai hara, eni loi arufu da hanile hanugbe. Ganigi briten grigia ha sigene, logo di murei malati. Lida yin sigene le, eni lida ge sigene li abi brigi muga. Ganyigo, anabahani, mafieni hawagu grigia. Lige logwa li lubai biri la fin runua tuagu ligili si bini hawagu afinyatia luragairigu odu. La diga grigia biri habina ha gadai hamali la rihini wafieni wagaira. Inyura guanya diga ikate ke lichigu harita guhon frende hanyame goina luwiri kate baugu diginye. Hamage ha bagay dubanya honi wagwa. La diga busente lu harihini wa busente lu hasubudirunu wa kaisi ha wairi gubanya wagana gwa. Abalarengu wabure Yesu Kristo, hon, anyone. Sun habuse rubanya lu waina mubanya la lidaruwe hanin, lu tihicha guhongwa, lu hadamu banya sungubay. Lu tihicha guhongwa lu hesayvi dunia, sungrigia hagaya gubanya hao. Gamalumon, mabuse ruti hadag nilira. Mamalige hasaminabay. Lugundule hasaminabay ligeli saminabay ubo, mosubamudi unia grigia. Enahe busembu bay bachuluru yaguton lu, hagibuge badi bula sungubay digugwa banya, buegwa banya, kay labocha waguno dabasi, mabere seguba hao. Atri banya la sufri rutinya, la usunlira, suandanya ibanya la sufri rutinya. Nihali saminabay ubo, nihali saminabay mafia. Enilige hasaminabay grigia habe inaha. Kahagabri bay, barigo tiya hungwa, pantatinya, ibide guabri ti hao. Abay larengu wagarile, di seba haway lidaragin sigene hasaminara. Baruti sigene gimuga, baruti ganyani, baruti anabahani, eni ugunye. Aba logu wala larihin wa lubafu banghelyo haduga grige ha, aniduhanyo di sewama haway. Sunle hadimure habay malati. Pero hiru tiwa, awanre lage wadage kaisi afinyate luhadu wa ibuga lumabureme. Eni abide gili won, kala luwere rufudahani lelubay ligibo gubala wararama. Lunti wargudu wabua. Logu ligabri rufudahani haruman, richati eni waragwati lelichibe wabureme Yesu Kristo won. Iduhonyo ahi nihalubay webubay, ahi nihalubay wadere bugubay. Gawarati lafru frume wargulu weri garabali mamufru lubadiwa. Lugundu rara waba ligibo gudubule Yesu Kristo bay. Eni kaba amufrawa. Wabure me begi tobulun hawagu wabirigu eni wamulenu. Idara bawa sungolwagu gera lamuga wayara fadu bun ugunye. Luishu gwariga itubereru kay silubaru fudaha. Eni lugun faranda gudabani won. Labuge ladunde habani sifirisando. Mama lale hariengu bay wugurinya. Lubay wafalahani. Gamalumon ahanyeri lubay wugurinya. Hasigra gudunye uganu. Le ruba libay hon lu hasigra guduni laduna tehagambunuwa enilu laduguniwa gasulaw le hariengubay. Lugundu aha waduga gasulaw lira wadugunya gasubaw wadugunya gasulaw barufdahan. Abugura bawa idal weri guliri wabura me Yesu Kristo wamuri helebuma sareme wa motivo.